tini Sunday tini ne update no nalinai daily haike jeng nalimani no part time job khaijanai haike ba private job khaijanai ni no ini rok samung nai tugui tongke u channel bai je phorani krengui tonglai ti tini on friends ono bo share khaige ni ta puglai ti haike ne support khaige tonglai ti friends ge ini rok samung nai tugui mai angi to hake mo channel bai krengui tonglai ti je phorani ni rok u channel ni bising ti update manai hai daily update part time job khaijanai haike ba bainero samung khaijanai haike ba private job mo hai ro government job rok u channel ni bising ti ni rok nugui manai hinge channel bai krengui tonglai ti je phorani ge pari kaisa ke tini ne update tini Sunday ba nani lainai ge ni rok khana thangai call khaigi ni rok direct ne join khai manai ge pari kaisa ke nani lainai লোক চাই আগরতলা শহরের একটি প্রতিষ্ঠিত খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য একজন কর্মী চাই আগরতলা শহরে হলে অগ্রাধিকার কাইসা বিথি দোকানো বিথি ফালজনাই দোকানো মা তংনাই খরকসা চালা নাজাंनाय के और আগরতলা गनो नगंला हांकेनो बेलाके जानाय ओमहाय के मोबाइल नंबर करं दिन रो कॉन्टैक्ट खायमानाय 7005647815 ओ कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट खाय हांके निरो ब्रोबाय सामं खायमानाय नेक्स्ट কর্মী চাই আগরতলা শহরের ওষুধের দোকানের জন্য কর্মী চাই কম্পিউটার জানা থাকলে প্রাধান্য দেওয়া হবে মোবাইল নাম্বার 9436121897 सेम बाहायनो कायसा बिथि दुगानो सामं खायजांनाय माहाय दुगानो मातनाय बिथि दुगानो इनके कंप्यूटर रोंला कंप्यूटर नि नॉलेज दं हा इनके निरो ओमहायबो सामं खायमानाय इनके कांटेक्ट नंबर कॉल खायने लिदि इनके निरो सामंनि बागै खायमानाय नेक्स्ट কাজের লোক চাই আগরতলা থেকে খেয়ে গড়ের কাজ করার জন্য মাঝো বয়সী মহিলা কাজের লোক দরকার অতি সত্তর যোগাযোগ করুন আমাকে বড় খাইমানায় কাইসা নগনি সামং খাইজানায় আমাকে ইনকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8794282378 হাইকে ওতে কাইসা 8794866590 ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাকে বড় খাইমানায় যেবরনি বড়নে খাইবা থনায় পারি নেক্সট নালি পিউনায় লোক চাই গোলবাজারের কাছে নতুন দোকানের জন্য জেরক্স মেশিনের এবং কম্পিউটারের কাজ জানা সত্য অভিজ্ঞ লোক চাই ইনকে গোলবাজারনি কাইসা কতাল দোকান জেরক্সনি ओमहाय कम्पिउटार रक नॉलेज दं हा इनके निरक सामंग करंगै मानाय ओमहाय गोलबाजारनि काइसा कम्पिउटार शॉप अंगनाय जेरक्स दुकानो इनके मोबाइल नंबर हंके 8256967203 ओ कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट खाइके निरको सामंग खालायमानाय गोलबाजार जेरक्स दुकान ओमहायनिगो नेक्स्ट लोक चाय रिसेप्शनिस्ट हिसाबे एकजन सफ्ट स्पोकेन punctual well dress up educated MS Word এবং বেসিক এডিটিং জানা লোক চাই অফিস টাইমিং 7 AM to 3 PM or 3 PM to 10:30 PM कॉन्टैक्ट नंबर हंके 7085608972 कैसा रिसेप्शनिस्ट ओमहाय सुयै लिस्ट रंना रगजांनाय ओमहायनि को अंगनाय खरकसा बर लेखा फरा गोरों ओमहायनि न MS Word रकबो कैसा रोंगानि नांनाय सिजांगा नांनाय ते कंप्यूटर बेसिक नि एडिटिं रकबो ओमहाय रकबो खायानि सिवानि नांनाय ऑफिस टाइम हेंके 7टा नि सिमिं 3टा जरांनाय ते बने परे 3टा नि सिमिं ते वैसा 10:30 जरा अंफिनाय इंगे नेक्स्ट नाले पिउनाय लोक चाय বনমালীপুর লালবাহাদুর চমনি স্থিত কাপড়ের দোকানের জন্য স্মার্ট কম্পিউটার জানা বিবাহিত মহিলা কর্মী প্রয়োজন তারপর বনমালীপুরনি লালবাহাদুর চমনি গো কাইসা রি দোকাन टंगमानी गो कम्पिउटार ओमहाय कम्पिउटारनि नॉलेज टंगला हांके निरक
oro khoroksa bwrwi kaijak bwrwi no borok nanai contact khaimanai 8837077272 hayakeba 9774472751 o contact number o kwrwngwi mau. Next কর্মখালী আগরতলা শহর থেকে 25 কিমি দূরে ফলের বাগানের থেকে কাজের জন্য পরিশ্রমী শ্রমিক যোগাযোগ 9436496215 kaisa agartala ni siming 25 kilometer hasal kaisa mahai phol ni dugano samung khaigani bagai kesarang ayakeba samung khainai borok omhai ni ko khlaimanai contact number hengke oro jaga ko na krungdi contact number krungai no samung khaimanai omhai samung nai tugui tongke. Next job vacancy আগরতলা একটি প্রতিষ্ঠিত ট্যাক্স কনসালটেন্সি ফার্ম এর জন্য কম্পিউটার এক্সেল জানা লোক চাই কাইসা আগরতলা নিগো ট্যাক্স কনসালটেন্সি হাইগি নিগো ফার্ম নিগো সামং খাইজাंनाय কম্পিউটার নিগো কম্পিউটার এক্সেল নি সিও সিজাकंगै तंखे निरगु सामं निगो करंगै मानाय निरौनि सिबि हायखेबा बायोडाटा पाथगै मानाय ब्रनि ईमेल के accst098@gmail.com oro jaga go nirogni biodata pathogui manai bro 10 tarik July ni bisingo no ma rohornai. Okay, next catch nge friends songa sujaratoi neng sinai tini ni samang nge nirok je pro ne kerenggai tongladi om haike ne daily ne update manai tei channel ko tal ko nge sasur hegani ta polai friends song asuk jaratoi ne jotono ne hambai.